Roger that. Fire in the hole! Flash grenade! Enemy spotted. Port. Gago. Ayun. Wait lang Baba ano. tayo, Kobe. Baba tayo, Kobe. Nakakasama to eh. Kobe, baba tayo. Tara. Drag mo ako to, drag. Flash bomb! Ito, may kinikik pa to. May papasok. Papasok daw. Nakalaro sila. Fire in the hole! Bomb on side A. Mission failed. Black West win. Uli nagtatago ka kasi, Amber. Let's go, Global Risk. Smoking bomb. Smoking bomb. Flash bomb. May vent. Fire in the hole! Good job. May ano pa vent pa. Kobe, ang ilan ng baklang. May vent pa. Enemy sighted. Nawala yung vent. May pass. Vent, pababaan na. Patay. Excellent. Kiray na naman yan. Kailan lasin yan. Baka magpa-A-site ah. Yan dito. Yung Ito na, ano, LR na, LR. LR ah, naka-ano. Nakatutok sa passive. diretso pa. Flash grenade! Success. Global Risk win. Okay, let's do this. Smoking bomb.
Kaliwa na woods. Smoking bomb. Woods, forward. Pa CR. Ako bumaba sila pre, baba tayo pre. Kay Shobe. Ayun na, Uy, middle, Emmer middle, na. keep close. Enemy spotted. Ang ina naman may goal. Sabi ko ano na. Shatter pa? Shatter, tas CR. Shatter na. Bagal mag-flip. Kaliwa. Takbo ng center wood. Ayun, nasa tago. Uy, gago. Ako mag-ano. Teknalo. Ay, may kapangalang pati oh. Okay, let's do this. Mali nga lang yung phone. Flash bomb. Wag. Smoking bomb. Meron na? Fire in the hole. Gago, meron na. Meron na gago kanina pa. Smoking bomb. Flash bomb. Ano pa? Shatter pa. Bent. Minus 61 yun. Bent daw. Patay shatter. Natuto ko ng bypass. Minus 61 sa bent ah. May luwag pa ba? Kasi mamita oh. Hindi ko mamaya account ko. Boy yun. Minus 61 isa, minus Shatter 61. na. Patay. Patay na. MR last, sure. G4 Patay baka mid. triple ko starter. G4 mid. Lakar. Ano? LR na, pato. Layo ng isa. Wait mo ako ah. Kinatin, narit yung tin. Lakar lang. Oo. Mapapatay ng ano? MR, mapapatay ng MR. Uy gago. Box. Ay ano MR. Yung pa ako dun ah. Muntik ka pa. Pero pa ako. Okay, move out. Ayun ang MR. Uy, namatay gago. Fire in the hole. Yung bent pa. Lagi. LR na, may LR na. Patay lang. Kill. Try mo match sa ano. May bent pa. Lagi may nagbebent. Ito shatter. Multi kill. Shatter na, siya pa shatter. Shatter. Pa DR. DR na may DR na. Patay DR. Ba't kasi Kami style oh. yung nilaki yan? Ano na? Ang layo ng tutok ko. May Nakakainit. pasinukat dun. Shatter. Isa pa shatter. Kaya te ah. Dok PR Latin yan. PR Latin. Gago. Mission failed. Blacklist win. Ikaw makakayot eh. Let's go, global risk. Smoking bomb. Negative. Smoking bomb. Fire in the hole. Yung bent palagi nasa bent yan. Maraming LR ah. Enemy spotted. Bent na isa. Bumaba na. Patay. Wait, sino kalaban niya? Latin lang din. Dito sa may bench, no? Ako nakatutok bent. Patutok ako woods ah. Fire in the hole. Oo, Teresa. Baka free kill ako. Dito na passage na. Dalawa yun, anak ng mid one. Uy na. May vent na. Forward passage. Dalawa. Andiyan na sa tikim. Passage pa. May bent pa ba? Para maka-adjust ako. Lakar. Ano tayo, may Eh bent baka pa may ba? vent Di ka. alam. May vent pa. Go lang nakatutok ako. May bench yan. Ayun, patay na. Natutok ako kay LR. Ha? Best Justin. Gagawin ko ako. LSQ. Ito na. LSQ. Woods pa isa, yung Amber.
ah. Ba't ka na-kick sa class? Ay, saan? Patay outer. O pass na lang. Wala kang Mid, Okay mid, na. mid, mid. Okay na, okay na. Nabalik ka? Emar daw. Ayun na, piso. Nabalik ka ba? Okay na, Baka spray ka Bumalik din. na ako. Nul. Ang Ano na kilala lang, ko ano na lang. si Y, Oo. Ano, 55? dating division. Gago, inubos na yung ni Reyna. Global risk win. Let's go, global risk. Full ba yung kabila? Smoking bomb. Oo, full 2. May ano, may nagpabenta eh. Patay outer. Vent. Sure. Nagbabak. Fire in the hole! Bumba. May woods. Fire in the hole. Foul, ano, woods pa sa mid. May pasa. Sure. Papasok ka na Pasir. kasi. CR na. Ayun, pass nyo. Ay, na may isa. Isa pa. Lalabas mo. Just leave. Papamidol ulit. Ay, CR na sa ating game. Shatter pa. CR, ano shatter? Patay na. Patay na. Locker last. Killer lang. Nag-2S na ito. Mission success. Global risk win. Smoking bomb. Flash bomb. Let's rock and roll. Ay, pa. Ulit yan kanina eh. Smoking bomb. Hindi na, tawid ka. Fire in the hole. Dito na mga mid-rock. Ay na, isa. Flash bomb. Gago na sa Dalawa na. Fire in the hole! Nagbak. Bent daw Oh, pumasok. gusto mo to. Maaling. Center woods dalawa. Patay si Artol. Forward ah. Forward. Center woods. Uy, sikip Flash pa. bomb! Double kill! Patay si Sikip. Dalawa yan. Shatter. natin. Shatter. Ata na, DR na. Napa, CR. Nasa gate na nakatago. Isa yan. Global risk win. Let's rock and roll. Loyo ko kasi sa emo. Smoking bomb. Walang tawid ah. Walang Smoking tawid. bomb. Outer kanan. Bypass. Patay. Mid-wall. Sa gilid lang. Tapos marami MR. Compiler na ata. Affirmative. May mid-wall at AC. Bago pumasok na Pass. passage. Ano yun? Shatter. Patay shatter. Ay, maraming pang MR na. Dalawa to. Go lang. Kukulit ko eh. Smoking bomb. Walang bent. Ito dalawa MR to. MR lang si Mamita. Bumaba. Pa-LR si Mamita. Ito lang. Affirmative. MR lang. Pasakam na yun. 37 lang. Okay, nice one. Global risk. Ayun, pumunta ng LR. Yung isa yan. Yung isa yan. Okay, move out. Smoking bomb. Outer. Woods. Dalawa, tatlo tawid. Isang outer. Copy that. Outer marami. Dami, apat. Woods. Dalawang luwag, dalawang center woods. Second mid na. Forward na, center woods. Tatlo luwag. Meron pa. Sorry. Bomb has been planted. Kuha na 8-8. Sikip. Fire in the hole. Sikip dyan. Ito pala, wood. Diwa lang, wood. Dami sikip. Mag-i-side na ako to. Sila. Yung mag-side. Kasi akot si Philip. Para tayo i-side tayo. Let's go, Hinahanap ko si Ate global Reyna, hindi ko makita. MR lang man. Smoking bomb. I need assistance. Nalulog ako. Double kill!
Sabi mo sumama sa akin sa ano. Wala, hindi ka pa DC naman ako. DC ako, te. Outer pa. Wala. Woods na isa. Bago din ang DC. Ba, Woods ba? Di ko tinamaan. Hindi ko tinamaan. Fire in the hole! Bago ito, hindi ko yung ano ko, ping. Ayun. Hindi ka pa naman sige. Tanga 24 Okay lang na, ko. te. Yung Gago locker, kanina. yung locker, yung locker. Ako nakatutok locker. May pasa. Dalawa yun, dalawa. Pasa akin. Tatlo yun, Pas. Emar. O yung passage, Sige, nakatutok ko passage. Okay. Akin, Ella. Patay yung bed, patay yung bed. Marian isa. Si ano, Reyna. Sige, akin na Woods. Mamita MR lang yan. Akin na Woods. Akin na Woods. Akin MR. Okay. Ayan, Emar last. MR na lang. MR na lang, MR na lang. May maranan daw, Dwayne. Ito, Emma nga. Huwag niyo isa-isayin na, uubusin kayo niyan. Mission success. Global risk win. Fire in the hole! Stick together, team. Let's rock and roll. Focus bomb. Pwedeng makinood ng live. Flash bomb. Dami, dami. Buti naman. MR. Fire in the hole! Yung benta. Galing naman ni Reynalyn Cordes. Outer isa. Oh, hindi mo lubak ko ng pump. Locker na, locker. Wala pa, wala. Fire in the hole! Siya ba si Reynalyn Cortez? Smoking bomb! Ah, siya yun. Fire in the hole! Outer isa. Pag- Walang bent, walang bent. Uy, passage, Ay, ano, passage. passage. Sa akin. Hindi naman sa akin. 227. Taas nga eh. Yun o, Ang easy na baka Okay. na Wala ako. yun. Center room. Hindi kayo magkasama. Shatter na. Mission fail. Blacklist win. Iba-iba room. Hindi. Mamaya aalis na ako dito. Bomb has been planted. Okay, move out. yung Emar, ang ibig kayo. Flash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Yung woods natin. Grenade! Sige, sige ako. Fire in the hole! Ang inang bobo. Flash bomb! Take back the bomb. Walang shatter. Pwede eh. Ay, wood pa lang. Si Mamita na pa siya ata. Pabigol, Dwayne. May passage siya. So, you know, nasa Ember na. May DR. MR. Kung ino, ano, Behind minus tab. 4. Let's Oh, do yun, it. Back ako. the bomb. Take back the bomb. Fire in the hole! Flash bomb! Second mid. Akong dami. Smoking grenade! Second mid ang marami ah. Tatlo. Flash bomb! Smoking grenade! Cover me. Kulit ka. Sino yung nasa A? Sino yung nasa Fire in the hole! Piso si Kim. Si Kev. May missile isa tsaka CR. Nasa Take shutter. back the bomb. Shutter yun ah. Nagpa-passage. Shutter pa din. Isang missile. Pas. Passage. Mukha mo, Sino mukha itong mo. taker? Thanks to you. Wala. Let's do this. Gago yung Flash ano. bomb! Fire in the hole! Password. Ano? Oo, sa ano. Flash bomb! DR isa. Ang daming sniper dyan sa second mid. Yung ino, Woods pala. Smoking grenade! Hindi napansin. Patay na woods. Patay na. CR. Missile. Fire in the hole! Fire Luwag in the lang, hole. luwag. Patay ka. Ay, C4 ah. Isa na yan. Para ita. Pwede eh. A-site na, A-site. Mag-isa lang. Uy, nasa B-site yung dalawa. Dalawa second mid ah. May CR pa. CR ah. Pa CR. Good work. Yung campaign yung dalawa nasa B-site ah. Setting ako ah.
Ano na. Bomb has been Dalawa planted. nasa A site. Papasukin na lang natin. Uy, Shobe, galaw ka, tang ina mo. Smoking grenade. Layo mo Ito, to. CR. Ito na CR. Woods na, woods. Backstabin mo, Shobe, CR. Huwag mo na saksakin bakla. Bakla ayaw, Shobe. Bakit ba? Let's do this. Flash bomb. Smoking grenade. Fire in the hole. Take back the bomb. Ina na, sa smoke, laro. Uy, gago. Ito na, Ember na. Ako nung Pass. just did not, Take back the bomb. so daw hindi naman. Saan ba? Sino ba? Si Ate Kim, hindi naman eh. 100 yun eh. So, woods. Sure. May woods. Kailan? Go. Uy, sorry. Sana. Ina-reloading ako eh. Woods lang talaga, gilid. Kaliwa ko. Left side, left Ah, side. diba? Diba? Ano, Isa pa, isa pa. Mapit. Ano? Ano woods lang pa, ano? Backing woods. Missile pa din, missile lang. Ang DR. Passage. Patay yun. Dalawa passage. Patay isa. Kalaban Pilipino. Tungkol, kapat. Kapalit siya Ang ka. dami natin. Let's do this. Grenade. Woods. I need assistance. Kailang box lang, kanan. Meron pa ba? Tuweb, Underwood. tuweb. Ito woods mabot. Woods. Itang ina kasi nakasili. Fire in the hole. Pwede A. A site. I found So her. CR daw, tol. Smoking grenade. Missile. Missile. Missile nga yan. Uy, sikip. Blacklist win. I need assistance. Bomb sticking A. Let's do this. The bomb. Ginigit ako ni Faker. Smoking grenade. Gusto nga din, nababangar ng ito. Sabi ko ng mga sipo. Missile, dalawang missile. DR. Smoking grenade. Smoking grenade. Patay. Flash bomb. Radiar. Bago inabot. Uy, ang dami. Dalawa. Isa pa. Flash bomb. Shatter lang. Take back Ito luwag daw. Patay daw. Shatter one. Try ita. spotted. I found her. A Sabi site. gali ammo. Patay, pujeta ka. Baba mo, Sobe. Iyan mo siya. Sino nasa ba? Baka nag-CR ah. Baka Wait nag-CR. lang, papapuntay ko muna yung Bomb C4. spotted. Patay na baba ka na bakla. I found her. A Ito, site. CR pa. May isa pa doon ano eh. Missing na last. Saan yan? Ito, passage. Shatter na nag-shatter, lalabas. Shatter. Nag-CR ka Kapag na. sikip ata to. Smoking grenade. Blacklist wins. Let's do this. Tang, na. Smoking grenade. Smoking grenade. Forward. Flash bomb. Smoking grenade. Woods lang. Fire in the hole. Meron dito sa ano? Hindi ko kaya. Dito. Take back the bomb. Pat, tinatanong ko si Jed, sino to? Shatter. Ano Jed? Enemy spotted. Sobe. Hindi rin yan. Bibigay mo yan, no? Eto. Wala, ipagawa sa sama eh. Eto. Ako na dyan, Darin. Ay, Darin. Kasama mo kasi Wait lang daw makatawid. Pick up.
Shatter si ano, Ang Reynalin. shutter lang Patay na, nakatutok patay sa- na. Patay na, patay na rin. Ah, Shutter ka na. Kunwari ka Kasi pa. ng dalawang missile. Nakatutok si Reyna sa ano. Copy that. Bigot mo red. Wala na rin si Reyna, patay na. Try tayo. Take back Ito the oh, bomb. ate, hindi ako makalabas eh. Lo. Double kill. Ito mo to. CR nag-CR, patay. Patay. Ayan, red. Dahil sa'yo, kaya ako namamatay eh. Ang likot kasi. Let's do this. Flash bomb. Online lang. Oh. Smoking grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. 2F. Oh, kapag may slot, logo. Tara, baka pa natin siya. Oh. Wala ko, wala. Double kill. Ayun na, nakabasok na ng shutter to oh. Ulit nga, ulit. May CR ah, static. 2F, 2F, 2F. Luwag, shot. May B-wall pa, B-wall. Wala, 2F. Tumakan pa rin ako nun. Where? 2F, 2F. 2F tapos mid wall. Tapos isa mid wall. Affirmative. 2F kanina. Affirmative. Kuya, primary yan. Baka nag-box up. Sino mga maglalaro? Lalaro si Gandhi. Tira. Nalaro ko bukas. Wala ka nga eh. Ito kalaban. Sumukha. Wala pa si mukha dyan. May mid wall tapos merong ano. Ay na. Diretso ka trabaho mo? Diretso ka trabaho mo? Cover me. Galing ka ba trabaho? Laban mo na yan, te. Galing ka trabaho? So 2F yan last seed, 2F Galing last ka seed. trabaho? Saan lugar yun? Mission failed. Global risk win. Hindi ko. Okay. Extra daw siya, isang araw lang. Yun. Move. Move. Bobo naman yung PS. Flash bomb. Smoking grenade. Smoking grenade. Fire in the hole. Take back the bomb. Tulog ka pang Bomb spotted. Fire in the hole. Ingat 2F ah. Affirmative. Take back the bomb. Baba 2F, check. Nice. Tara, C4, C4. I found her. I found her. Si Reynalin, ano, luwag. Centerwood, si Reynalin. Fire in the hole. I need assistance. Centerwood last. Centerwood last. Last patay. Blacklist wins. Bomb has been planted. Let's do this. Flash bomb. Flash bomb. Smoking grenade. Smoking grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. LR lang, piso. Ikaw na. Double kill. Sabi, ang ina naipit ako. Nasa middle Dito lang ta? B, A Michelle B nakatago. Si Amber. Michelle B lang ha, pwede patayin. Ano? Gate, Conrad, outer. natapa mo, Michelle B. Meron. VR. Lo, Gago, Michelle B nga. Ay, makinig. Wait lang, may outer pa. Ang bobo mo sabi, VR yun. missile pa. Nasa Michelle Michelle B. Eh, yung outer na lang Lalo, kanina. bobo. Outer na lang. Baka nag second mid na. Katakbo tuloy si Amber. Patay na pala. Wala ko buhay pare. Ito. Open set ko na lang. Dito sa Ano ba yun? piso, Conrad. Bomb has been planted at B site. Naka-rifle yan. Oo, nakakaya pa dyan. Locker na lang. Ito, locker na. Sakto. Locker. Mukha mo. Aliw. Kaya, Conrad ah. Lalaki nga siya. Tama mo, lalaki. Lalaki tao, di mo alam. Mga barang eh. May ka ba? Di lang natama eh. Off-live na nga ako. Move out now. PS drop ko sa bomb. Flash bomb. Malag yung ano ko, ay ano ko, live ko. Sobra. Sarap. Wala. Smoking grenade. Take back the bomb. Piso po, kaliteral. Ano kanina? Kaya tinang pangit na yun.
Passage ba? Dito si anong CR, Sandy. CR. Ang ina, binalikan ako. Passage lang yan. Nakapatay ka dito, ano. Woods. Patay po. Outer na, outer. Uy, outer gate na. Uy, gago, nasa passage. Iniwan pala yung passage. Kalabat. Auto si Ate Q, ano, Terena no. Missile lang, may missile lang. Ay, naarisan natin. Angatan. Ata Nemar. Likod nyo, lingotan nyo, likod nyo. Ay, wala yun sa Discord, te. Okay. Yan, wala sa Discord. Bunot yung susigan siya. Nakalive ba sige? Mga-viewers yan. Eh, maro. Kulet, tung. Tara, patayin lang natin yung woods. Smoking grenade. Ulitin natin. Ito na pisuhan agad ako ni Nada. Shatter lang, shatter. Shutter kaliwa. Pa-CR. Patay. Piso. Sige, Where? pamisile. Papatayin natin yan. Tara, C4. Bomb spotted. Tara. Piso yan. Reflex pa ako ah. Fire in the nakatago. hole. Patay mo. Ah, CR. CR lang kaliwa. Setting ako. Patay, Isa pa yung Amber shoot. Bomb sticking A. Baka nag... Patay low. Flash bomb. Mag-gold yan, mag-gold yan naman yan. Yung woods lang kulitin natin. Damihan natin yung woods para sakaling. Meron. To, siya yung indo. Missile uli. Yung Amber nandun yung... Patay si Sharon. Oh, go na inside. Meron dyan luwag te ah, nasa baba Luwag. mo yan. Favorite. Tara, talo natin. Tara. Ay, missile, ingat ah. Check nyo. Set na. Missing na last. Gago, masarap yun. Bilagi yan sa Amber, bilagi. Baka woods na. Shatter yan ni Parate. Passage lang yan sa ano. Saan na? 53 lang, half-life. Walang sa Amber lang. Sinada yan. Naka G3 yan. Oo, sakit yan. Ayun, di ba? Saan na? Isa Saan yun. na? Ano, shot. Fire in the hole. Magpa-CR na, nagpapasir ata. Smoking grenade. Thank you for all of you. Yun, CS ko. Para taas tayo te.